naharang sa Santiago Municipal Police Station ang nawala nga motor ug nasakmit gikan sa kamot sa karnaper atol sa checkpoint operation sa Purok 1 Barangay Poblacion 1, Santiago, Agusan del Norte, Enero 2026. Sumala pa nga malampusong naharang sa kapulisan ang usa ka gikarnap nga Black Mio nga motorsiklo nga may resulta og pagkasikop sa suspek kinsa na ilang si alias Marjon, 39 anyos, usa ka fish vendor nga residente sa Barangay Cuyago, Habunga, Agusan del Norte. Gawas sa maong motor nasakmitan usab sa gipahigayong inspeksyon ang suspek og ginadili nga droga. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 10883, an act providing of new anti-carnapping law of the Philippines, ang tubangon sa maong dinakpan kinsa balhog na karon sa bilangguan. Mga katrupa, lig-unon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makananayon sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.